शनिवार को पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव की 190वीं जयंती मनाई गई। इस विशेष अवसर पर नदिया जिले के नवद्वीप शहर स्थित श्री रामकृष्ण मिशन में भी विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह से ही आश्रम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दिन की शुरुआत मंगल आरती से हुई, जिसके बाद कर्मशः वेद पाठ, सत्व गान, विशेष पूजा, श्रीमद् भागवत पाठ, भवन आदि अनुष्ठान संपन्न हुए। सुबह 11 बजे रेहड़ा रामकृष्ण मिशन बालक आश्रम प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रधानाचार्य स्वामी दिव्य गुणानंद जी महाराज ने धर्म प्रवचन दिया। ओम नमो भगवते श्री रामकृष्णाय। आज अत्यंत आनंदेर दिन 1 मार्च 2025 ख्रीष्टाब्द शनिवार। आज भगवान श्री रामकृष्ण देवेर 190तम शुभ आविर्भाव तिथि। भगवान श्री रामकृष्णेर जन्मतिथि उपलक्षे भारतवर्ष तथा बहिर्विश्वे रामकृष्ण भक्त अनुरागी रामकृष्ण मठ मिशन आश्रम प्रत्येक जायगाय आज साड़म्बरे पालित होच्छे श्री रामकृष्ण देवेर शुभ जन्मतिथि। এই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন নবদ্বীপ শাখার তরফ থেকে গতকাল একটি শোভাযাত্রা দিয়ে শুরু হয়েছে। সন্ধ্যায় কিছু মেধাবী ছাত্র ছাত্রীকে কিছু নতুন খাতা, বই, পেন এবং অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। প্রতি বছর আমরা এই কাজটি করে থাকি। ঠাকুরের জন্মতিথির প্রাক সন্ধ্যায় মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ দেওয়া হয়। একদিকে মন্দিরে যেরকম ঠাকুরের পূজা, বিশেষ পূজা যজ্ঞ চলছে, আর একদিকে আর্ত মানুষের সেবা রামকৃষ্ণ মিশন এই কাজ করে থাকি। আজকেও আমরা এই বিভিন্ন রকমের সেবা কাজ চালিয়ে চলেছি। মন্দিরে শুভ একটি যাত্রাপালা নীলাচলে মহাপ্রভু রামকৃষ্ণ আশ্রম নিমপিটের তরফ থেকে করা হবে এবং একটি ম্যাজিক শো দেখানো হবে। এইভাবে ঠাকুরের জন্মতিথি আমরা সারা সপ্তাহ ধরে পালন করার একটি ব্রত নিয়েছি।